جو نام رہا ہے نئی زندگی کا پیام رہا ہے۔ حضرت عمر کی بارگاہ میں آئے، حضرت عمر نے فرمایا حذیفہ ایک مجھے مدینے والے آقا نے لسٹ دی تھی، ایک فہرست دی تھی، اور فرمایا تھا حذیفہ اس میں مدینے کے سارے منافقین کا نام ذکر ہے۔ وہ لسٹ حذیفہ تمہارے پاس ہے کہ جس میں مدینے کے منافقین اللہ کے رسول نے لکھ دیے تھے، اللہ کے رسول نے سارے منافقین کا ذکر جس لسٹ کے اندر کر دیا تھا، وہ لسٹ تمہیں دیا تھا۔ اور ہاں میرے پاس وہ لسٹ ہے، وہ نام مجھے زبانی یاد ہے جو اللہ کے رسول نے جس لسٹ میں مجھے دیے تھے۔ مدینے میں کون کون منافق ہے ان سب کے نام مجھے زبانی یاد ہے، مگر عمر یہ معاملہ راز کا ہے، کسی کو نہیں بتا سکتا۔ حضرت عمر نے فرمایا کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں، بھائی اتنا بتا دے کہ اس لسٹ میں عمر کا نام تو نہیں ہے۔ اور مجھے زیادہ بتانے کی ضرورت ہے، بس مجھے میرا بتا دے، میرا نام تو نہیں ہے اس میں۔ تم کس بات پر بھولے پڑے ہو؟ خالی اجمیر میں ایک چکر لگا دیا، تم اس بات پر خوش ہو؟ ایک بار گاؤں میں جلسہ کرا کے 500 کا چندہ دے دیا، اس بات پر خوش ہو کہ میں جنتی بن جاؤں گا؟ خالی جمعہ کی نماز پر تم تکیہ لگائے بیٹھے ہو کہ میں نے جمعہ پڑھ لیا جنتی ہو گیا؟ 11ویں کی ایک ڈیو بنا دی، اس بات پر خوش ہو کہ میں نے تو 11ویں بنا لی میں جنتی ہوں؟ یا انس عمر سے پوچھ جس کے بارے میں نبی کہتے ہیں کہ عمر کی نیکی آسمان کے ستاروں کے برابر ہے، وہ عمر کہہ رہا حذیفہ اس لسٹ میں میرا نام تو نہیں ہے۔ حذیفہ خاموش ہے، کہنے لگے عمر مجھے اجازت نہیں بتانے کی، تب کسی کو نہ بتا، عمر کے کان میں بتا دے، کسی کے سامنے نہ بتا، عمر کے کان میں بتا دے کہ عمر کا نام تو نہیں ہے، عمر نے ضد کیا، وہ گزرا غور کرو۔ حذیفہ کہتے ہیں عمر مبارک ہو، اس میں تمہارا نام نہیں ہے۔ کیا کرے سبحان اللہ۔ حضرت عمر نے اتنا سنا تو کہنے لگے حذیفہ اللہ تجھے سلامت رکھے ہو، اللہ تجھے سلامت رکھے۔ اب عمر کی روح بھی نکلا نا تو عمر کو کوئی پریشانی نہیں، اب آ جائے موت، عمر تیار ہے موت کا استقبال کرنے۔ اب آ جائے عمر دنیا سے منافق بن کے نہیں جا رہا۔ اور سن لیں ذرا 5 منٹ اجازت ہے نا؟ اپنے بیٹے کو بلایا، ہم بھی دنیا سے مرتے کہتے ہیں ہائے میری اولاد کا کیا ہوگا، میرے مکان میرے بزنس کا کیا ہوگا۔ حضرت عمر نے بیٹے کو بلایا، کہا بیٹا عمر کے اوپر 80 دینار کا قرضہ ہے۔ کتنا؟ 80۔ بیٹا میرے بعد میں میرے رشتہ داروں کے پاس جانا اور ان سے کہنا کہ عمر کا قرضہ چکا دے۔ کہا اگر ابا وہ نہ چکائے تو کہا میرے فلاں فلاں دوست کے پاس جانا، اس سے کہنا کہ عمر کا قرضہ چکا دے۔ کہا حضور اگر وہ بھی نہ چکائے تو اب رافضیوں کے منہ پہ عمر نے تھپڑ مار دیا۔ آخری وقت عمر کا تھپڑ رافضیوں کے منہ پر، حضرت عمر نے فرمایا میرے رشتہ دار میرا قرضہ نہ چکائے، میرے دوست میرا قرضہ نہ چکائے تو علی کی بارگاہ میں جانا کہہ دینا میرے بابا کا قرضہ چکا دے۔ اگر علی اور عمر کے درمیان میں معاملات سازگار نہ ہوتے تو آخری وصیت عمر بیٹے کو یہ نہ کرتے کہ جہاں رشتہ دار منع کرتے ہیں، دوست منع کرتے ہیں، وہاں علی عمر کا قرضہ چکائیں گے۔ اس کا مطلب یہ تھا حالات بہت اچھے تھے، معاملات بہت گہرے تھے۔ پھر بیٹے نے پلٹ کے یہ نہیں کہا کہ علی بھی نہ چکائے تو کس کے پاس جاؤں۔ بیٹے کو پتا تھا رشتہ دار منع کر سکتے ہیں، دوست منع کر سکتے ہیں، لیکن علی کا معاملہ میرے بابا سے اتنا قریبی ہے کہ حضرت علی کی بارگاہ میں جاؤں گا تو میرے بابا کا قرضہ ادا ہو جائے گا۔ آخری بات بتا رہا ہوں، اس کے بعد حضرت عمر نے بات ہی نہیں۔ تو یہ کہہ سکتا ہے کہ حضرت وہ تو پہلے معاملات اچھے تھے بعد میں بگڑتے ہیں، میں تو آخری بات بتا رہا ہوں۔ جس عمر کو اتنا یقین ہو علی کی ذات پر کہ کوئی قرضہ دے نہ دے وہ علی عمر کا قرضہ چکا دے گا، تو مجھے بتاؤ معاملات کتنے قریبی ہوں گے۔
गालियां देते फिरते हैं, इनको किसने राइट दे दिया? हजरत उमर ने फरमाया मामला हल हो गया कर्जे का। बेटे ने कहा हुजूर हल हो गया। बोले अब एक बात और सुन ले। तवज्जो करते चले जाना, एक बात और सुन ले। क्या? बोले मेरी चंद सांसें बची है, अम्मी आयशा की बारगाह में जाओ। सरकार की प्यारी बीवी, मुसलमानों की माँ हजरत आयशा, उनकी बारगाह में जाओ। जाने के बाद कहना ओ माँ आयशा मेरे बाबा ने भेजा है। ये ना कहना खलीफा का बेटा आया ना, ये ना कहना अमीरुल मोमिनीन का बेटा आया। बेटे वो इतनी बड़ी बारगाह, ये ओहदे और पद नहीं चलते। ये कहना उमर का बेटा आया। ये ना कहना खलीफतुल मुस्लिमीन का बेटा आया। ये ना कहना अमीरुल मोमिनीन का बेटा खड़ा। ये कहना कि उमर का बेटा खड़ा, अम्मी तुम्हारी बात। बेटे वो बहुत बड़ी बात का है। कहना उमर का बेटा आया है। क्या कहूं जाके अम्मी आयशा से? कहना कह देना मेरे बाप की चंद सांसें बाकी हैं, मेरे बाबा चाहते हैं अगर आपकी इजाजत हो तो मेरे बाबा की कब्र रोज़ा रसूल में बनाना चाहते हैं। रोज़ा रसूल जो गुंबद खजरा आप देखते हैं ना, हरे कलर का, यही रोज़ा रसूल है और यही हुजरा आयशा है। सरकार जाहिरी हयात में भी इसी में रहते हैं। तवज्जो है आप लोगों की, जो बता रहा हूँ, जाहिरी हयात में भी इसी रोजे में रहते थे और जब विसाल हुआ तो कब्र मुबारक भी इसी में बनाई। सरकार की कब्र बन गई और हजरत आयशा भी इसी में रहती, कब्र बनने के बाद भी। तवज्जो फरमा ले, बात समझ ले। रोज़ा रसूल में सरकार के पहलू में, सरकार की बगल में, सरकार के पास में मेरे बाबा उमर दफन होना चाहते हैं। अम्मी अगर आप इजाजत दे दें तो, आप दे दें तो। कहा अगर अम्मी आयशा इजाजत दे दे बेटा तो रोज़ा रसूल में मेरा दफन करना, और अम्मी आयशा इजाजत न दे तो हम मुसलमानों के कब्रिस्तान जन्नतुल बकी में दफन करना। वो जलसा में आने वाले हजरत उमर के बेटे इजाजत ले रहे। अम्मी आयशा ने फरमाया ओ उमर के बेटे, ये जगह तो आयशा ने अपने लिए रखी थी, ये जो कब्र की जगह खाली है आयशा ने अपने लिए रखी थी, लेकिन मांगने वाला उमर है, इसलिए आयशा वो उमर के लिए कुर्बानी दे रही है, अपनी जगह खुशी खुशी उमर के नाम कर रही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अज़मते सहाबा इकराम। खुशी खुशी में दे रही हूँ, जाओ मैंने उमर को अलर्ट कर दिया। ज़ाहिरी तौर पे तो उमर ने 80 दीनार का कर्जा छोड़ा, मगर अब गुलफाम ये कहता है कि उमर ने पूरी कायनात खरीदी, आखिरी सांस। इन उलमा की मौजूदगी में मैं साबित कर दूंगा कि उमर ने पूरी दुनिया खरीद ली। कोहे नूर हीरे की भी अब औकात नहीं रहेगी। आप कहोगे कैसे है? तो जमीन की भी कीमत होगी, इस जमीन की कीमत और शहर की जमीन की कीमत और मार्केट की जमीन की कीमत और। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? इन्होंने राशिद रजा साहब ने अपने इदारे के लिए जगह खरीदी है 3 करोड़, कीमती जगह है। 3 करोड़ में 100 बीघा जमीन भी मिल जाएगी, इन्हें कुल 5 बीघा मिली है। जमीन जितनी कीमती होगी भाई, जितनी अच्छी जगह होगी, लोकेशन उतनी कीमती होगी। अरे मेरी बात गलत तो नहीं है ना? कहीं पर 1 बीघा और कहीं पे 1 फीट बराबर होती है, कहीं 1 फीट भी नहीं मिलेगी। 1 बीघा सस्ती मिल जाएगी और 1 फीट महंगी मिलेगी। बात है कि नहीं है? मानोगे? उमर ने जो जमीन अपने लिए अलाट कराई है उसकी कीमत क्या कहने? उलमा फरमाते हैं रोज़े रसूल का वो हिस्सा जहां से जिसमें रसूल टच है वो जन्नत और अर्श आज़म से भी ज्यादा आला है। 70,000 फरिश्ते सुबह आते हैं, 70,000 फरिश्ते उस जमीन पे शाम आते हैं। जो फरिश्ता एक बार आ गया दोबारा आने की उसे मोहलत नहीं मिलेगी। और जब जन्नत में लोग जाएंगे तो रोज़े रसूल की वो मिट्टी भी उठानी जाएगी जहां पर मेरे
रसूल तशरीफ फरमा है। रोज़े रसूल से ज्यादा कीमती कायनात में कोई जगह नहीं, इसलिए उमर को वो जगह क्या मिली, दुनिया की सबसे कीमती दौलत हजरत उमर को मिली। ये नहीं मिल गई, आज भी उस जगह को लेके बैठे हो, आज भी लेके बैठे, समझे आप। बस आखिरी बात, 2 मिनट। बेटा आया, बेटा मुस्कुराने लगा, ओ बाबा मुबारक हो, जगह मिल गई। माँ आयशा ने दे दी। मेरी बहनें जरा खामोश रहे, दांत फाड़ के ना आपने, ये तो जलसा रसूल है, तुम्हें तो जोर से हंसने की इजाजत इस्लाम ने नहीं दी, तुम्हारी आवाज का भी पर्दा, मगर तुम्हें कौन समझाए। आखिरी बात सुन, उसके बाद राशिद भाई की नाज सुनिए। बेटा आ गया, बाप जगह, आपने कहा एक आखिरी बात और सुन ले। वो आखिरी बात सुन, बिल्कुल जहन तैयार है ना, आखिरी बात सुन। जी जी जी। कह रहे कि बेटा जब मेरा जनाजा तैयार हो जाए, पहले भी पढ़ा, जब मेरा जनाजा तैयार हो जाए, लोग जनाजा पढ़ने लगे, तो ये देखना हुज़ैफा बिन यमान मेरा जनाजा पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है। कहा क्यों? कहा बेटा, हुज़ैफा ने कहा मुनाफिकीन की लिस्ट में आपका नाम नहीं हो सकता है, मेरे पद मेरे ओहदे की वजह से हया करते हुए मना कर दिया। कभी ऐसा भी तो होता, प्रेशर भी होता है या हया भी होती है। मेरे ओहदे की हया करते हुए हुज़ैफा ने मना कर दिया हो, लेकिन ऐसा हो कि लिस्ट में नाम हो। अगर लिस्ट में नाम होगा तो हुज़ैफा मेरा जनाजा नहीं पढ़ेगा, नहीं होगा तो जरूर पढ़ेगा। अगर हुज़ैफा मेरा जनाजा ना पढ़े तो मुझे रोज़े रसूल में दफन ना करना, फिर मैं उसके काबिल नहीं हूँ। और अगर हुज़ैफा मेरा जनाजा पढ़ ले तो फिर खुशी खुशी मुझे रोज़े रसूल में दफन कर देना। समय आने वालों, हज़रत उमर का जनाजा तैयार है, लोगों कफन भी पहना दिया गया, सफ बंदी हो गई। हज़रत उमर के बेटे की निगाहें हुज़ैफा बिन यमान को तलाश कर रही थी। लोगों जनाजे के लिए सफ बंदी हो गई, जनाजा पढ़ाया गया। हज़रत उमर के बेटे ने निगाह उठाई तो क्या देखा, हुज़ैफा बिन यमान हज़रत उमर का जनाजा अगली सफ में खड़े होकर पढ़ रहे हैं। या रसूल अल्लाह, अगली सफ में खड़े होके जनाजा, बस फिर हजरत उमर का जनाजा ले जाया गया, रोजे रसूल के दरवाजे पर रखा, फिर आवाज लगाई कि अम्मी आयशा उमर आया है। तारीख में आता है हजरत उमर का जब इतना सुना उमर आया है, अम्मी आयशा ने अपने आप को चादर में लपेटा और रोजे रसूल से बाहर निकली, निकलती जा रही थी, कह रही थी मुबारक हो दोस्त से दोस्त का मिलना, मुबारक हो उमर नबी के पहलू में सोना, मुबारक हो उमर नबी के पड़ोस में सोना, मुबारक हो। आज भी उमर उसी रोजे रसूल में सो रहे हैं, आराम कर रहे हैं। मैंने कुरान की आयत पढ़ी थी, दोस्ती करो अल्लाह से, जिसका मफहूम है दोस्ती करो रसूलुल्लाह से, और उसका मफहूम है दोस्ती करो ईमान वालों से। ये दुनिया की दोस्ती मेरे भाई किसी काम की नहीं, ये मोबाइल के पीछे भाग रहे हो, कार